Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Prati Rizky for semester English Education in Muhammadiyah University of Nrekang. Today I want to explain about translating and interpreting literal, dynamic, idiomatic, semantic, and communicative. The first, literal translation. Literal translation is a translation give priority to the equivalent words or expression in BSA that have the same reference or meaning as the word or expression in BSU. For example, the word cat is a cat in Indonesian and shall not be interpreted from the small quadrupeds and are in the feline family. Yang pertama adalah terjemahan harafiah. Terjemahan harafiah adalah terjemahan yang mengutamakan padanan kata atau ekspresi di dalam BSE atau bahasa sasaran yang mempunyai rujukan atau makna yang sama dengan kata atau ekspresi dalam bahasa sumber yang digunakan. The second, dynamic translation. Surya Winata writes that the dynamic translation is a translation containing all 5 elements within the limits made by Nida and Tabor, namely, the first, message reproduction, the second, equivalence or equivalent, the third, natural equivalent, the fourth, closest equivalent, and the last give priority to meaning. This type of translation centers on the concept of equivalent, dynamic, and totally trying to stay away from the concept of formal equivalence or form. Yang kedua adalah terjemahan dinamik. Surya Winata menulis bahwa terjemahan dinamik adalah terjemahan yang mengandung 5 unsur yang dibuat oleh Nada dan Tabor. Adapun 5 unsur itu yaitu yang pertama reproduksi pesan, yang kedua ekuivalensi atau padanan, yang ketiga padanan yang alami, yang keempat padanan yang paling dekat, dan yang kelima adalah yang mengutamakan makna. Jenis terjemahan ini berpusat pada konsep tentang padanan dinamis dan sama sekali berusaha menjauhi konsep padanan formal atau bentuknya. The third, literal and idiomatic translation. According to Larson, 1984-16, is translation that attempts to imitate the BSU form. What is meant by the form in here are the words and structure used. In other words, in literal translation, the translator use BSA words which has the same literal meaning as the BSU words, while that the structure in the translation results still use the BSU structure. Menurut Larson, 1984-16, terjemahan yang menirukan bentuk BSU yang dimaksud adalah dalam hal ini adalah kata-kata dan struktur yang digunakan dengan kata lain. Penerjemah menggunakan kata-kata bahasa sasaran yang mempunyai arti literal yang sama dengan kata-kata bahasa sumber yang tadi, dan struktur dalam hasil terjemahan juga menggunakan struktur dari bahasa sumbernya. The fourth, semantic and communicative translation. The concept of semantic and communicative translation was proposed by Peter Newmark, 1981-1988, and he recognized its contribution. The most important is translation theory. Communicative translation is basically subjective translation because it tries to achieve the effect of the mind or certain action on the part of BSA readers. In fact, it's very possible that translators do semantic translation first, then modify until translation can awake desired effect.
Konsep terjemahan semantik dan komunikatif diajukan oleh Peter Newmark 1981-1988 dan ia mengakuinya sebagai sumbangan terpentingnya pada teori penerjemahan. Penerjemahan komunikatif merupakan penerjemahan yang subjektif karena terjemahan ini berusaha mencapai efek pikiran atau tindakan tertentu pada pihak pembaca bahasa sasaran. Dalam proses nyatanya, mungkin sekali penerjemahan melakukan penerjemahan semantis dulu baru kemudian dimodifikasi sampai hasil terjemahan itu bisa membangkitkan efek yang diinginkan. Semantic translation features: the first siding with the original author, the second prioritizing the thought process BSU writer, the third concern with BSU writers as an individual, the fourth, wherever possible, maintain the length of the sentence, the position of the clause and the position of the text word BSU, the fifth, faithful to the original author BSU more literally, the sixth, informative, and the last, usually more rigid, more detailed, more complex, but more shorter than BSU. Ciri-ciri terjemahan semantik. Yang pertama adalah berpihak pada penulis asli. Yang kedua, mengutamakan proses berpikir penulis bahasa sumber. Yang ketiga, mementingkan penulis bahasa sumber. Yang keempat, mempertahankan panjang kalimat, posisi klausa, dan kata teks bahasa sumber. Yang kelima adalah setia pada penulis asli bahasa sumber. Yang keenam, informatif. Dan yang terakhir adalah biasanya lebih kaku, rinci, kompleks, tetapi lebih pendek daripada bahasa sumber. Communicative translation features: the first, give priority to the intent of the writer BSU. The second, attach importance to BSA readers can understand the mind, the warm BSU culture. The third, BSU can easily sacrifice. The fourth, faithful to BSA readers, more flexible. The fifth, effective. The sixth, in favor of BSA readers. And the last, easier to read, more flexible, smoother, simple, more obviously longer than BSU. Ciri-ciri terjemahan komunikatif. Yang pertama, mengutamakan maksud penulis bahasa sumber. Yang kedua, mementingkan pembaca bahasa sasaran agar bisa memahami pikiran, kandungan budaya bahasa sumber. Yang ketiga, BSU atau bahasa sumber bisa dengan mudah dikorbankan. Yang keempat, setia pada pembaca bahasa sasaran. Yang kelima, efektif. Yang keenam, berpihak pada pembaca bahasa sasaran. Dan yang terakhir adalah lebih mudah dibaca, luas, mulus, sederhana, jelas, dan lebih panjang daripada bahasa sumber. Finally, it can be said that the argument of Newmark, 1991, is more easy to follow logically because its basically deep translation is not something absolute. There is a series the choice that translators must make. Even for one sentence also, translators may use more than one type of translation. Akhirnya bisa dikatakan bahwa pendapat Newmark 1991 lebih mudah untuk diikuti secara logika karena pada dasarnya dalam terjemahan tidak ada sesuatu yang mutlak yang ada untuk serangkaian pilihan yang harus diambil oleh penerjemah. Bahkan untuk satu kalimat pun, penerjemah mungkin menggunakan lebih dari satu jenis terjemahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.